Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to look at the last part of 5.2 alkenes. So first kita akan tengok reactions of alkenes with ozonolysis and hot acidified camenophore. So by using these two reactions, we're going to determine the position of double bond, and the last learning outcome, unsaturation test for alkenes by using Bayer test or bromine test. So bromine test by using bromine in CH2Cl2 and bromine in water. Okay, so first kita tengok dulu determination of position of carbon-carbon double bond. Okay, jadi untuk kita tentukan kedudukan carbon-carbon double bond in alkene, actually we can look at the oxidation of alkenes. So this is actually reaction of alkenes, but quite different if we compare to the reaction that we have learned before. So some of the alkenes will undergo oxidation at carbon-carbon double bond. Kalau undergo oxidation, mesti ada oxidizing agent. So ada dua oxidizing agent yang boleh diguna. The first one is ozonolysis and the second one is hot acidified camenophore. So ozonolysis is a two-step reaction. Jadi kita akan tulis equation dalam bentuk ini. 1O3. So maksudnya mula-mula alkene akan react dengan ozon menghasilkan intermediates. So the intermediates will be followed react by zinc with H2O. Okay, so ini tolong betulkan, tidak boleh zinc slash H2O. So ini kita akan guna koma. Okay, jadi yang seterusnya hot acidified camenophore. So plus camenophore in the presence of acid. So acid actually kita akan menggunakan H+. Okay, H2O plus tak boleh. Okay, hot kita akan guna segitiga untuk indicates ada heat is being as the condition of the reaction. Okay, jadi kita tengok dulu untuk oxidation of alkenes by using acidified camenophore. Yang seterusnya kita akan tengok ozonolysis. Okay, for oxidation with acidified camenophore, the reagent is acidified potassium permanganate. Okay, yang ini H+ lah. Okay, menunjukkan indicates dia adalah berasid. And the condition is heat. So how? Okay, macam mana kita nak tentukan kedudukan double bond? By identifying the product. So actually, bila kita tengok produk yang terhasil, kita boleh tentukan kedudukan carbon-carbon double bond. Okay, by using ozonolysis, the reagent is ozone followed by zinc in H2O. Okay, remember this is a two-step reaction. So cara tulis dia mesti ada nombor 1 dengan nombor 2. Okay, untuk menunjukkan reaction tidak berlaku sekaligus tetapi step by step. Okay, method dia sama juga, kita tengok produk. Jadi, actually, different alkene, different position of carbon-carbon double bond will produce a different product. So, kita tengok dulu oxidation of alkene by using camenophore H+ heat. So, if a hydrogen atom, so maksudnya kalau ada satu hydrogen attached at carbon-carbon double bond, carboxylic acid is formed. If there are two hydrogen attached at carbon-carbon double bond, CO2 and H2O will be formed. Okay, tak apa, kalau tak faham lagi dekat sini, kita terus pergi example. Okay, jadi first alkene yang kita guna, okay, example yang pertama is this alkene. So plus camenophore, atas arrow H+, bawah arrow heat. Jadi, untuk reaction of alkene, kalau sebelum ini, dia melibatkan electrophilic addition kan? Di mana carbon-carbon double bond jadi carbon single bond. Okay. So, for oxidation, dia takkan follow electrophilic addition. Okay. Jadi, dia tak sama dengan reaction yang kita dah belajar sebelum ini. So, apa yang berlaku? So, masih di carbon-carbon double bond, tetapi dia takkan breakdown to single bond. Actually, the double bond akan terbelah dua. Okay, oxidation of alkene, double bond akan terbelah dua. Okay, jadi kita tulis dulu carbon double bond, carbon double bond. Dah
terbelah dua carbon double bond dia. So, bila oxidation, oksigen akan masuk. So, oksigen akan masuk sini, oksigen akan masuk sini. Okay, so this carbon ada 2 bond, this carbon ada 2 bond lagi. So, kalau CH3, dia takkan take part dalam oxidation. Salin balik CH3. Okay, hydrogen. Kalau ada satu sahaja hydrogen, okay, dekat carbon ni ada satu je hydrogen. This hydrogen will be oxidized to OH. So, ini COOH. This is a carboxylic acid. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kalau ada satu hydrogen, carboxylic acid akan terhasil. Okay, what about this? At this carbon, 2 hydrogen. So, hydrogen tadi kan saya explain ada dia akan oxidize jadi OH kan? So, this is OH, this one is also OH. This is not stable. Jadi, dia takkan exist as this. Ini akan further react menjadi CO2 dan ini H2O. Okay, jadi this will not exist as the product. So, itu yang dimaksudkan kalau ada 2 hidrogen akan jadi CO2 dan H2O. Okay, jadi untuk produk, okay, ini adalah kita punya alkin tadi, kita belah 2. So, dah dapat carboxylic acid kan? Sebab ada satu hidrogen. Okay, kalau awak nampak dekat carbon ini ada 2 hidrogen, so terus tulis tambah CO2 tambah H2O. So, to determine the carbon-carbon double bond, kalau awak nampak product of the oxidation by using KMnO4, CO2 dengan H2O bermaksud mesti ada 2 hidrogen dekat double bond. Okay? Jadi ini adalah cara untuk kita tentukan carbon-carbon double bond. Okay, so settle for the first example. Kita tengok jenis alkin yang seterusnya. Again, the reactions occur at carbon-carbon double bond, dia akan terbelah. So, buat yang tu dulu. Oksigen masuk. Okay, this carbon. Tak ada hidrogen pun. So, salin je balik. Okay, what about this? So, plus. Ada 2 hidrogen lah. Jadi, kalau ada 2 hidrogen, dia akan jadi apa? Okay, padam ni CO2 plus H2O. Okay, ini adalah ketone. Jadi kat sini boleh nampak kalau karbon itu tiada hidrogen langsung attached to it, dia akan produce a ketone. Okay? So yang seterusnya, this alkene. Sama juga, okay, potong, terbelah 2 dekat sini. So carbon double bond, oksigen masuk because this is oxidation. This carbon, CH3 and CH3, no hydrogen at all. So salin je balik. So, awak akan dapat ketone. Okay, tambah. This carbon, 1 hydrogen only. Okay, yang ini CH3 ni tak akan terlibat dalam oxidation. So, kita salin dia balik. Hydrogen akan further oxidize jadi OH. Okay, jadi apa produk yang awak dapat ni? Ketone and carboxylic acid. So, I hope that you can see different alkene. Okay, different substituent sebenarnya, different product. Okay, that's why by looking at the product, we can determine the position of carbon-carbon double bond. Okay, next example. If there are no hydrogen atom attached to C double bond C, ketone will be formed. Ini macam yang saya dah mention tadi. Okay, ada yang saya dah tunjuk sikit tadi. Nak lagi faham, kita tengok lagi example. Okay, akan berlaku, okay, pemutusan kat sini terbelah 2. So, carbon double bond masuk oksigen because this is oxidation. Okay, look at this carbon. No hydrogen at all. So, kita salin je balik. Okay, what about this carbon? Tak ada hydrogen juga. So, kita pun salin je balik CH3. Okay, so tambah. Jadi, bila tiada hydrogen langsung at carbon-carbon double bond, awak akan dapat ketone as the product of the oxidation. Okay? So, hopefully boleh faham about all of the example for oxidation by using KMnO4, H+, heat.
Jadi kita tengok yang seterusnya untuk try this one. Jadi macam mana kalau kita buat oxidation boleh tahu kedudukan double bond? So an unknown alkene. Tak tahu pun alkene ni rupa dia macam mana, tapi kita tahu dia ada 7 karbon, okay, C7H14. So undergoes oxidation with hot acidified potassium permanganate. So C7H14 plus KMnO4 potassium permanganate acidified and hot. So dia dapat apa? Propanoic acid and butanoic acid. Propanoic acid, prop. Okay, walaupun awak tak belajar lagi naming untuk this is carboxylic acid, tapi rasanya boleh dapat hint kalau prop. Prop bermaksudnya 3 karbon, but bermaksud 4 karbon. So produk dia adalah 3 carbon of the carboxylic acid and 4 carbon carboxylic acid. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi by looking at the product, actually you can determine what is the alkene. So saya nak awak siapkan sampai awak dapat figure out macam mana structure C7H14 ini. Okay, so siapkan, try this one. Jadi kita teruskan dengan jenis oxidation yang kedua by using ozone as the oxidizing agent. So this is ozonolysis. So alkenes will react with ozone follow by zinc. Okay, again betulkan, koma H2O. Jadi dia mesti 1, 2. Okay, cara tulis equation. So untuk example, okay, tengok 1 ozone, 2 zinc H2O. Ni macam mana boleh ada H plus ni pula ni? Tolong betulkan ni. Ni tak ada langsung, tolong padam. Okay. Jadi, apa bezanya kalau pakai ozon dengan KMnO4 tadi? Dia masih putus dekat sini, potong tau. Jadi, kita akan potong 2 karbon-karbon double bond tu. Lepas tu, masih oksigen yang masuk sebab dia oxidation. Okay, tetapi, differences is, kalau awak nampak ada 2 hidrogen dekat sini, kalau guna KMnO4 tadi, dia jadi CO2 dengan H2O kan? But for the ozonolysis is very simple, masih hidrogen. Okay, yang ni tak ada hidrogen langsung, memang kita akan salin dia balik lah. Jadi awak nampak tak beza kalau guna ozonolysis dengan potasium permanganate tadi? This is very simple. Just belah 2 double bond, letak oksigen, dah siap. Okay, so for ozonolysis is simpler than KMnO4. Untuk ozonolysis tak kisahlah 2 hidrogen ke, 1 hidrogen ke. The reaction involve cleavage at double bond, putus, masuk oksigen, dah siap. Lepas tu salin balik. Okay, itu sahaja untuk ozonolysis. Okay, contoh yang seterusnya. Dalam bentuk cyclic. Okay, tak apa. Dia masih berlaku pemutusan di sini. So, kalau awak rasa susah nak lukis, boleh je. Okay, retain the shape. Okay, contoh ini adalah bentuk dia. Kan? So, mula-mula tadi dia bersambung kan? Double bond tu. So, sekarang dah putus. Jadi, awak putuskan je lah. Lepas tu, letaklah O. Begitu sahaja. And then, salin balik CH2, CH3. Kat sini CH3. And this is CH3. So, ini diterima je as the answer. Okay, yang penting awak nampak putus bond letak O. Dah siap untuk ozonolysis. Again, tolong betulkan tak boleh guna slash, kena guna koma. Okay, so that's for ozonolysis. I hope that you understand for KMnO4 and for ozonolysis. Apa beza dia? Okay. So, habis untuk oxidation, kita teruskan dengan learning outcome yang terakhir untuk alkenes. Okay, nak habis dah. This is the last learning outcome. Okay, unsaturation test. So, the unsaturation test of alkenes are Bayer test and bromine test. So, untuk bromine test ada 2 reagent yang kita boleh guna. Sama ada nak guna bromine. Okay, nama pun bromine test. Mestilah guna bromine. Bromine in CH2Cl2 as the solvent or bromine in water as the solvent. Actually, for this one, awak dah go through dalam reaction of alkene.
Jadi harapnya masih ingat produk dia macam mana. Nanti kita tengok. Okay. So the purpose of this reaction is to determine the presence of carbon-carbon double bond. Jadi kalau compound tersebut ada carbon-carbon double bond, dia boleh react lah dengan test ini. Okay, so this test dia akan bagi positive, positive results with compounds that have carbon-carbon double bond. Okay, yang kedua, kita boleh juga guna untuk bezakan, distinguish between alkene and alkane. Okay, kenapa? Because alkene contains C double bond C. Alkane, C single bond C je. So, for this one, dia akan bagi positive results. For the alkane, dia akan bagi negative results. Okay? Jadi, kita tengok dulu untuk Bayer test. So, for Bayer test, the reagent is dilute alkaline camenophore. Ni color dia warna purple. And the condition is cold. Okay, dia sama ada sejuk ataupun room temperature. Dua-dua kita terima. Okay, observation. Kalau positive results, awak akan dapat tengok purple color decolorize. Okay, mula-mula purple color sebab guna camenophore. Lepas tu, bila dia react dengan alkene, the purple color will decolorize. Dia akan hilang warna purple tersebut. Okay, done. Observation yang kedua, brown precipitate is formed. Okay, so kita tengok equation. Okay, kalau kita purpose untuk test ini adalah membezakan alkene dan alkane, jadi equation ada dua lah. Satu untuk alkene, satu untuk alkane. Okay, so kita tengok untuk alkene dulu. Apa yang berlaku? Jadi, alkene plus camenophore because, okay, kalau kita tengok balik, dia adalah dilute alkaline. So, bila alkaline, kita akan guna OH minus. Okay. So, camenophore, OH minus and cold. Okay, awak perasan tak? Camenophore juga. Tadi pun camenophore. Tapi, tadi camenophore, H plus dan heat. Ini camenophore, OH minus dan cold. So actually bila awak tukar the condition and acid dan base ni, totally different product, totally different reaction. So kalau tadi akan berlaku pemutusan, dia akan belah dua kan? But dia takkan berlaku for this Bayer test. Okay? So untuk Bayer test sebenarnya oxidation juga. Tapi since kita tukar condition dia menjadi alkaline and cold, the reaction dia takkan cleavage kat sini. No. So, reactionnya adalah, produknya adalah CH. Okay. Dia akan buka double bond jadi single bond. Okay. So, untuk unsaturation test ni sama macam reactions of alkene di mana daripada double jadi single. Okay. So, apa yang masuk? Okay, ada benda yang akan ditambahkan ke dalam carbon-carbon double bond. Okay, yang masuk adalah OH dan OH. Okay, tambah. Jadi pada camenophore ni tadi akan jadi MnO2. Ada anak panah ke bawah. Okay, ni nanti saya explain kenapa. Okay, so this is the product. Dapat produk bermaksud okay, ini akan bagi positive result. So bila positive, observation dia apa? The purple color of camenophore will decolorize kerana dapat produk. Okay, and okay, what is this? Brown precipitate. Jadi kenapa awak kena wajib letak anak panah ke bawah ini untuk menunjukkan MnO2 is a precipitate. Okay. So settle for alkene. Okay. Equation yang seterusnya adalah untuk alkane. Kalau kita belajar alkane kan, kalau kita recap balik, mana ada alkane react dengan camenophore? Jadi dia takkan ada reaction lah sebenarnya. But kita tak boleh tulis no reaction as the product. We going to write no observable change. Jadi every time kalau awak ada alkane, dia tak boleh react lah dengan camenophore. Kita akan tulis no observable change. So what is the observation? Kalau awak tak nampak apa-apa perubahan, camenophore ni warna dia purple. So kalau tak ada reaction yang berlaku, purple color remains unchanged. Okay. So that's for Bayer test. Settle. Okay, kita tengok test yang seterusnya untuk bromine test pula. Okay, bromine test melibatkan bromine in CH2Cl2. Okay, atau kita juga boleh guna bromine in water. So this is the color of bromine. Okay, berwarna macam coklat. Okay, brown.
Okay, the condition is dark, but actually the condition dark ni hanya untuk bromine in CH2Cl2 only. So bromine in water dia tak ada condition, okay? So what is the observation kalau? Okay, kalau positive results, the reddish brown color of bromine decolorized. Okay, so observation ini adalah untuk positive results iaitu untuk alkene. Okay? And reddish brown, daripada reddish brown jadi colourless. Ni sebenarnya tak boleh kata brown sahaja. Kalau awak cakap brown colour is wrong, awak mesti mention reddish brown. Okay? Coklat kemerah-merahan. Okay? So, yang seterusnya sama macam Bayer test tadi, kita akan tulis equation untuk alkene dan alkane. So, first kita tengok alkene dulu. Ini sebenarnya recap je balik apa yang awak dah belajar dekat reactions of alkene. Dia akan react dengan bromine dalam inert solvent. Lepas tu, since the condition dark, okay, kena tulis dark tau dekat bawah ni. Ni saya akan explain. Kenapa kena dalam gelap? Okay, why? In dark condition. Okay, so for alkene, the reactions is occur at the double bond. Jadi carbon akan jadi single bond. Yang tak terlibat kita salin je balik. Okay, apa yang masuk? Okay, what is being added to the alkene? So, ini akan bagi Br dan Br. So, these two will be added to the alkene. So, awak dapat produk. So, bila awak dapat produk, warna reddish brown bromine ni akan decolorize. Okay? So, kalau dia alkene, dia akan bagi positive result. Dapat produk reddish brown color, decolorize. Hilang warna reddish brown ni. Okay? What about alkane? So, kalau alkane sebenarnya, kalau ingat balik, alkane boleh je react dengan Br2 bromine. Tapi dia mesti ada apa? Alkane mesti ada UV. That's why awak kena letak dark dekat sini. So, kalau awak tak letak dark as the condition, alkane pun boleh react. Tak naklah sebab kalau untuk test, mesti satu positif, satu negatif. Okay, so untuk kita memberi negative results to the alkane, the condition must be dark. Kalau ada UV, boleh react. Jadi kita kena buang UV tersebut. So bila dalam gelap, alkane takkan boleh react dengan bromine lah sebab tak boleh menghasilkan free radical. Kalau tak ada produk, kita tulis apa tadi? No observable change. Jadi bromine tu warna reddish brown. Kalau tak ada apa-apa perubahan, reddish brown color of bromine remains unchanged. Okay? So settle untuk bromine test yang pertama. So yang seterusnya kalau kita guna bromine in water. So sama juga alkene dan alkane. So first kita tengok alkene dulu. Okay, tolong betulkan untuk condition tak ada dark lah for this. Okay, so tak perlu dark. Kita akan buang condition ni. So, apa yang berlaku? Br2 akan bagi Br+, H2O akan bagi OH-. Ni kena ingat balik yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, reaction akan berlaku dekat double bond. So, yang tak terlibat kita salin balik. Double bond akan jadi single bond. Okay, remember Markov-Nikov rule. More positive to the carbon with more hydrogen. So, ini ada 2 hydrogen. Ini ada 1 hydrogen. Okay, jadi lagi banyak hydrogen akan dapat positive atom. So, OH akan pergi sini. So, this is your product. So, bila dapat produk, warna reddish brown bromine ni akan decolorize. Okay, so reddish brown color of bromine decolorize the observation. Jadi, alkene akan dapat positive results. So, the last one is for alkane. Kalau awak tengok kat sini, alkane, mana ada reaction dengan bromine dalam H2O kan? So, alkane hanya boleh react dengan bromine dalam CH2Cl2. Tapi, mesti ada UV. Jadi, yang ni memang totally alkane tak boleh react lah. So, kalau alkane tak boleh react, tak perlulah dark ni. Okay? So, kalau alkane react with bromine in water, memang tak ada pun reaction ni untuk alkane. So, actually, dia tak boleh react. So, no observable change. So, bila negative results untuk alkane, apa observation yang kita tulis? Reddish brown color of bromine remains unchanged.
Okay, so saya harap awak nampak pattern dia. Okay, test-test yang kita belajar dalam ni, unsaturation test ni, untuk bezakan alkane dan alkene. So, alkene akan dapat positive results. Alkane akan dapat negative results. So, boleh tengok equation dia macam mana, observation dia macam mana, okay? So, kita terus pergi example yang pertama. Suggest a chemical test to distinguish between 1-methyl-1-cyclohexene with methyl cyclohexene. Okay, so cyclohexene 6 carbon dalam bentuk cyclic. Lepas tu dia ada double bond. Actually, 1 ni tak perlu. So, sebenarnya nama ni agak kurang tepat lah. Tak perlu 1 sebab macam mana pun mesti dapat nombor 1. Okay, 1-methyl CH3. So, this is alkene. Okay, yang seterusnya awak ada methyl cyclohexane. Okay, cyclohexane adalah alkane with methyl. So, this is alkane. Jadi, kita nak suggest test untuk bezakan dua benda ni. Okay, cara jawab, kalau awak kena suggest a chemical test, cara jawab dia kena ada 4 benda. Okay, 4 points must be included in your answer. The first one is name of the test. Okay, awak boleh pilih tadi, ada 2. Awak nak Bayer ke, awak nak bromine. Okay, so ada dua test yang kita boleh guna lah. So, the next point adalah reagent and condition. Okay, kalau tak ada condition, boleh dashkan saja. So, remember lah, bromine test ni ada 2 yang kita boleh guna. Okay. So, yang ketiga adalah equation and observation for alkene. And the last one is equation and observation. Apa ni? Okay. And observation for alkene. Okay. So, boleh refer kepada example-example yang saya tunjuk tadi. Hopefully boleh buat example 1. Okay, so untuk yang ini awak ada try this one tadi and example 1 untuk awak siapkan. So, kita dah habis tajuk alkene dan alkane. So, the end for chapter 5. Okay, so that is all for this video. I really hope you understand about oxidation of alkene and unsaturation test of alkene. So, that is all for this video. Thank you for listening.